My call sign is Bullet. I am the commander of the logistics team in the Vleps platoon. Pasukan Rusia memastikan kemenangan di berbagai front, dari Dnipropetrovsk, Chernihiv, Odessa, Sumy, Kharkiv, Donetsk, hingga Zaporizhzhia. Sebuah fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi bahwa tentara Ukraina sudah terdesak dan cuma bisa bertahan. Untuk membuktikannya, Kementerian Pertahanan di Moskow bahkan memberi keleluasaan kepada media internasional untuk menyaksikan langsung bukti-bukti keberhasilan operasi militer Rusia yang diwujudkan melalui perintah langsung dari Presiden Vladimir Putin untuk menjamin keamanan para jurnalis dan wartawan. Jurnalis harus melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi di sana. Operasi militer juga dihentikan selama 6 jam di beberapa area pertempuran agar media internasional, termasuk dari Ukraina sendiri, dapat meliput secara langsung. Komando Rusia siap, jika perlu, untuk menghentikan permusuhan selama 5 hingga 6 jam di berbagai wilayah, serta menyediakan koridor bagi masuk dan keluarnya rombongan perwakilan media asing, termasuk media Ukraina, tanpa hambatan. Dalam serangkaian operasi, pasukan Rusia menggempur infrastruktur pelabuhan, kompleks gudang, dan fasilitas perbaikan kapal di Izmail dan Dunaisk, wilayah Odessa, serta menghantam zona industri di Kharkiv. Drone geran Rusia tak terbendung menyerang target di Mykolaivka, Dnipropetrovsk, sementara pesawat tak berawak Lancet menghantam kapal angkatan bersenjata Ukraina yang berlabuh di dekat fasilitas produksi gas Rusia di Laut Hitam. Gempuran Rusia terus berlanjut dengan momentum tinggi menuju Seversk, Pokrovsk, Chasiv dan kembali ke Dnipropetrovsk serta Kharkiv. Di medan tempur, pasukan Rusia terus maju secara ofensif, menerobos ke arah Uspenovka, mendesak ke Liman serta mendekati Pokrovsk dan Chasiv. Another focus for Russia, Ukraine's power grid as the days get darker and colder. Kyiv's national energy operator says several regions faced rolling power cuts on Sunday as a result of targeted Russian attacks, where 58,000 homes were plunged into darkness. Facing a fourth winter of blackouts, millions of Ukrainians are preparing for hardship. Kemajuan signifikan juga tercapai di Tenggara Mirnograd, di mana pasukan Vladimir Putin bergerak maju di timur Pokrovsk dan berhasil merebut pabrik dinasti. Ofensif berlanjut di daerah antara Orekhovo-Vasilevka dan Novomarkovo, sambil mendekati Maiskoye, Novoselovka, dan Sretny. Yang paling strategis, pasukan Rusia telah mencapai bagian tengah Uspenovka. Tekanan ini mengakibatkan kerugian besar bagi Ukraina dengan sekitar 985 personel hilang hanya dalam 24 jam. Zelensky sudah tidak bisa mengelak karena para wartawan akan bebas meliput semua kejadian di berbagai front ini. 20% of Russia's artillery goes to Pokrovsk. So you can understand how difficult it is for us. Up to 300 Russian troops are in the city. Our 425th Assault Regiment is working inside Pokrovsk and is engaged in quite intense combat operations. Pertanyaannya, mengapa Pokrovsk sangat penting? Pokrovsk adalah pusat logistik dan transportasi yang vital bagi pertahanan Ukraina di Donetsk. Sebelum perang, kota ini memiliki populasi sekitar 60.000 jiwa. Namun sebagian besar penduduknya telah mengungsi. Sekitar 9 km dari sana terdapat tambang batu bara yang dulunya digunakan dalam industri baja. Dengan merebut Pokrovsk, maka kota ini dapat dijadikan pangkalan untuk melancarkan serangan lebih lanjut kedua kota terbesar yang masih dikontrol Ukraina di wilayah Donetsk, yaitu Kramatorsk dan Sloviansk. Pokrovsk is a logistics and transport base in eastern Ukraine's Donetsk province. It had a pre-war population of some 60,000 people. Most have now fled the city and its battered buildings. About 6 miles west of Pokrovsk is Ukraine's only mine producing coking coal used in its once vast steel industry.
Capturing it would give Moscow a platform to drive north towards the two biggest remaining Ukrainian-controlled cities in Donetsk, Sloviansk and Kramatorsk. Rob Lee, rekan senior Institut Penelitian Kebijakan Luar Negeri, menilai pertempuran di Pokrovsk menjadi titik penentu dalam konflik tahun 2025, menyebut kota itu sebagai sasaran strategis yang akan menentukan arah ofensif Rusia di bulan-bulan terakhir tahun ini. Pokrovsk is an important city. They haven't had too many important successes, I'd say, for key cities, but this would be an important success in 2025, and so it's quite important for them informationally to capture the city, but I think before the end of the year. Russia has advanced probably about twice the rate in 2025 as it did in 2024. Dalam siaran CNN, mantan Kolonel Angkatan Udara Amerika sekaligus analis militer, Kolonel Cedric Leighton menjelaskan pentingnya pertempuran di Pokrovsk bagi Rusia. So, Colonel, what's happening right now on Ukraine's front lines, especially around Pokrovsk, and why is this fight so critical? Well, Pokrovsk is kind of that, basically a node where all of the forces are coming together. Pokrovsk is a major point of contention right now between the Ukrainian forces that are trying to defend that area and the Russian forces that are trying to take it over. So Pokrovsk is important because it's basically that southern anchor point in a kind of a belt of fortifications that the Ukrainians have in the western part of the Donetsk. Sementara Rusia dengan penuh keyakinan membuka keran liputan seluas-luasnya, justru Ukraina memilih untuk menutup akses tersebut. Kontras yang tajam ini bukanlah hal yang kebetulan, melainkan cerminan dari situasi pertahanan Ukraina yang semakin memburuk dan upaya mereka untuk menyembunyikan kenyataan pahit yang tidak ingin dilihat oleh dunia, termasuk oleh para pendonor baratnya. Dengan melarang wartawan meliput, Kiev sebenarnya sedang berusaha mati-matian mengontrol narasi yang mulai lepas dari kendali. Mereka menyadari bahwa jika gambar-gambar dan video-video nyata dari medan pertempuran di Pokrovsk dan kota-kota lain yang berada di bawah tekanan dahsyat Rusia beredar, maka retorika mereka selama ini akan hancur berantakan. Larangan ini adalah pengakuan tidak langsung bahwa klaim-klaim Kiev tentang stabilnya situasi front adalah omong kosong. Apa yang hendak disembunyikan kemungkinan besar adalah besarnya kerugian personel, hancurnya posisi pertahanan, dan kepanikan yang mungkin sudah mulai melanda pasukan mereka. Setelah serangkaian kekalahan strategis dari Pokrovsk hingga Kharkiv, kabar dari lorong-lorong kekuasaan di Kiev mengungkap upaya terakhir Zelensky, yaitu memohon bantuan rudal jarak jauh Tomahawk kepada Amerika Serikat. Namun, Presiden Amerika Donald Trump secara tegas menolak permintaan tersebut. Donald Trump says that for now, he doesn't intend to provide Ukraine with long-range Tomahawk missiles to use against Russia. The US president later said one of the challenges he faces with pushing President Putin towards peace talks is that the United States has limited trade with Russia, making tariffs a less effective negotiation tool. It comes as Russia has unleashed another wave of strikes on Ukraine. Administration provide Ukraine with long-range Tomahawk missiles? Is that something that you're not considering that? No, not really. Could happen, I could change, but at this moment I'm not. Trump also on Sunday spoke to CBS News' 60 Minutes program about the difficulty of using trade tariffs to coerce the Kremlin to peace talks over Ukraine. Why isn't that working with Putin? It is working with Putin, I think. I did different with him because we don't do very much business with Russia, for one thing. He's not like somebody that buys a lot from us because of foolishness. And I think he'd like to be. I think he wants to come in and he wants to trade with us and he wants to make a lot of money for Russia, and I think that's great.